कमेंट करदब शेयर करदब लाइक देदब हापी गणेश पूजा चली आस आम गणेश एटी देख पूजा मिठा पैसे कि तो गाड़ी छा गाड़ी दौची से नाई मरबी मन खाई मन खाई नहीं तुम नहीं मारी जय जन सांग मैंने पुणी एक नुआ फेस ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करूची आज होची गणेश पूजा मु देखिबो तो सकाळ सकाळ भारी जिम आगे मु जदी न जिम जिम मो देह तो भल लागोनी फास्ट टाइम मो जिम तापर मैं गणेश तो पूजा बुझी एबे के 11टा 12टा बुझी देची 11टा 12टा मु जाए मो जिम टीम साथी के आसे तापर गादी बादे पड़िया तब पूरी वीडियो कंटिन्यू करिया चला बोलो खाना खाओ जो आज गणेश पूजा गणेश पूजा कर मोर मु खाइबी वीडियो करिया गणेश पूजा करिया ना ना रागी जाई हां तू जाइलु गाड़ी सकाळू जाइलु ना सकाळ उठी ना वीडियो पोस्ट करली आ गुडी एडिट करी वीडियो पोस्ट करली आ कोन करी सकाळ उठली ता दादा बसली जिम भाली राती रे कोड जीबी राती रे घरे थिले राति मैंने सकाले पोस्ट हुए राति पोस्ट हुए सकाले पोस्ट तू बुझीब ना न बुझीब राग मु कौन कर गोटाए बेले मुझे गेला ना मत एमती मत सब बाड़े भल पूजा कर आज गणेश पूजा हाँ मत आज मत पूजा करलो धन बो आज आम गणेश ठाकुर वीडियो कर आज जिम फिम आसी जाए गणेश ठाकुर जा बढ़िया वीडियो करिया आम आज पिठा मिलमुग तरकारी पिठा मिलमुग तरकारी मो गोटे खंडे पिठा खाई दिए हाँ मुझे गोटे पिठा खाई दौची जिम जा आम जिम टा भी देखिए केमी आदि ब्लॉग टा भल लगे प्लीज सब्सक्राइब कर ब्लॉग टा भल लगे सब्सक्राइब कहीदे आम वीडियो भल लगे सब्सक्राइब कहीदे संस्कार कर दो भल लगे दिल से भल लगे सब्सक्राइब गोटे कमेंट भी गोटे कर हैप्पी गणेश पूजा आज चल आगू देखो वीडियो जिम फिम खत्म हो गया जिम नासी गली कौन खाना पीना खाइया खिचड़ी डाली खिचड़ी डालमा खिचड़ी पिठा जा खाइब तो इच्छा जा खाइब ना जा खाइब तो इच्छा सतरे खिचड़ी खाई भल खिचड़ी खा बो तो कमेंट कर तुम कथा माउसी भारी भल लगुच तुम कथा शुणा भल लगुच सतरे समस्त कमेंट कर माउसी कथा भारी बढ़िया लगुच मो कथा कौन बढ़िया मीठा पैसे कि मो कथा करे कौन मीठा पैसे कि तो गाड़ी छा गाड़ी दौची से काटेदारी में बेधे बुढ़ी कहते कि कांडे बुढ़ी कहते भल पाउछन्ति केमति सतरे भल पाउछन्ति मोर गेला भल पाइले भल पाइबे कोन मरिगले सुनतेबे मरिगले देखुतेबे देखुतेबे एटा खेला मरिगला जो दिन पैसा कही देबू माँ मरिगला नाई तू कहीं मरबी मन खाई मन खाइबी नहीं तुम नहीं मरी नहीं नहीं ना नहीं मरू क्या मरो आ बुढ़ी मरबी नहीं रही मसला देखी रखी कौन करे यही तो जीवन दक्षिण पवन छोटिया जीवन टा छोटिया नुआ कौन बड़ जीवन हस खुशी जित दिन बचा हस खुशी बचा समझे हस दबा ना समझे खुशी करदे आज गणेश पूजा हैप्पी गणेश पूजा कहीदे हैप्पी गणेश पूजा कहीदे आज हैप्पी गणेश पूजा चली आस आम गणेश एटी देख पुणी ए दिन आसब देख दिन ना भालुकुणी ना भालुकुणी तो भालुकुणी अष्टमी अबे जो गणेश विद्या जो गणेश भसाणी दिन आसब यात्रा देख यात्रा देखी देखिकी आम घर हूँ कटक जगतपुर पीर बजार आम घर हूँ पीर बजार तलू गोपीनाथपुर कल्पहर कथी सब आमर अष्टपहरी हुए
ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ଭାଲୁକୁଣି ପୂଜା ହୁଏ, ସବୁ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ଭାଲୁକୁଣି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦେଖିବ ଯିବା ଚାଲି ଆସିବ। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବ ଆସିଯିବ କଟକ ଜଗତପୁର ପିରାଉଜା ଦେଖିବ ଆମ ଦେଖୁଛି ଆମ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛି। ସଜାସଜି ହେଇଛି ଠାକୁର ଖାଲି ପୂଜା ହେବେ ଆଉ ଠାକୁର ଖାଲି ବାସ୍ ପୂଜା ହେବେ। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ଖେଚେଡି ମତେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଖୁଆଇ ଦଉଛି ବୋଉ। ବୋଉ କଣ କହିବ? ବସି ବସି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ମୋ ପେଟ ପୂଜା କରିସାରିଲି ଶୁଣୁ। ଦିନରୁ ରାତି ପାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗିଂ ସରେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ କରିନଥିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ପୂଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ଲଗିଂଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସରେନି। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏ ଟୋକା ବି ଆସିଲା ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ରାତିକି ଆଇଲା ରାତି 6:30 ରହୁଛି। ପୂଜା ହେଇଯିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ହଉ ତାର ଦେଖୁଛୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବା ବୋଉ ଦେଇ ଯିବା ଦେଖୁଛି। ଆମର ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ ଗଣେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହବ ବୋଉ ବି ଆମର ଭିଡିଓ ହବ ନା ବୋଉ? ହଲା ନାଇଁ ଆମ ବୋଉ ପଦେ କହିବେ ଆସ। ଆସୁଛି ବେଉରା ସାଗି ମେଢ ଆସୁଛି ଆରେ ଯାଉଛି ବେଉରା ସାଗି ମେଢ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆଉ ଏତେ କିଛି ବ୍ଲଗ କରି ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ରହିଲା ଟିକେ କାମ ଫାମ ରହିଗଲା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଭିଡ ମାନେ ରହିଲା ବେପାରରେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ତାପରେ ବାହାର ତ ପୂଜା ପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ଆମ ବୋଉ ଦେଖ ଖାଉଛି। ଆଜି ବ୍ଲଗ ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ତ ଭିଡିଓ ବନେଇଲାନି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି ଆମ ବୋଉ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲା। ବୋଉ କଣ ଖାଉଛ? ଭୋଗ ଖାଉଛ? ଗଣେଶ ଠାକୁର ଭୋଗ। ଓହୋ ଆଉ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ବୋଉ ତମେ କଣ କହିବ ତ କହିଦିଅ ଆଜି କହିବ କିଛି ଖୁସିରେ କହିଦିଅ। ଗୋଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଗୋଟା ସେୟାର କରିଦବ ଗୋଟା ଲାଇକ୍ ଦେଇଦବ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦବ। ଆଉ ଠାକୁର ଭଲରେ ମଙ୍ଗଳ ରଖିବେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ ରଖିବେ। ଆଉ କଣ କହିବ? ଆଉ ବୋଉ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଲିର ବ୍ଲଗ ପୁରା ହେଭି ମସ୍ତ ପୁରା ବ୍ଲଗ ଆଣିବା। ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।